Badhaw Raja Zayati hapani Gabangma Bangladeshi rok tabu orok khurumpu inja Gabangma Rohingya rok Badhani borok ungai bania khlajak shebu khlajak Badhaw obhaike Raja Zayati phai tongai rok tongthai has nam tongmani bai Badhani shoi lokurok shoi borok tabuk tongkese punja o Badhaw obhaike illegal phai tongai rok ni jarino Badhani ajimungo siklai rok ni shebok rogo Gabangma kebongmung phaija Badhaw Raja Zayati phani rok ni bai Gabangma borok ni jumja o khorang bisikolok romino Badha kitindino khorang tisajagai tongmani illegal immigrant tei Rohingya rok hamani jarai Badhani krung haste rogo o Bangladeshi rokno rukhanini bagi khorang tisajak tongmani paithago thangnai me talni kichuko salmarewo Home Affairs ni bekhakti notification ongkharka aro khusajak tongo talsani jora rogoi South Hamchini bisingono Raja Zayati hapainai illegal immigrant tei Rohingya rokno deport khayani bagai notification ongkharka kubun haste rogo action najaka phiaba Tripura haste o tangi action najagya tangi detention camp snamjagya o sumungtuino salbrumno Tripura mathani bekhakti khorang tisajagai tongo o khorang tisamungo haina hai folok mungo nugjaka 29 Krishnapur block Tripura mathani bekhakti 29 Krishnapur block Tripura mathani bekhakti Telemura SDM Habanogo deputation nane bagai kotor lahar himbotok khlaijaka a lahar himbotogo manjaka TTDC hapangni EM Komol Koloi manjaka TWF ni adongjak Gita Deborma manjaka Krishnapur block committee ni president Mohendra Deborma YTF ni president Ashok Deborma khobe kobuni nangnai sunai adongro o salin lahar himbotogo te deputation tei tamusaka nainedi chinemang pilwo Really come must deputation at Telemura SDM Not Nui Mantana Kapani Kazuk song O Bedar de Mankli Okologo Pan Sotonjak Ranchak Habubagrani Sokromani Korangbai Nathongmani Hasteni Hapang Abotokoi Oboduru Sawina Mia Tik Oam Sayono Koroksa Turuk Bosongni Chap Rasanai Bai Tulanakai Yakaba Sursawi Bubagrani Warriors by Romjagui Kunju Rombui Miao Bull Sigarma Haimani SDM Habanogo Himai Tanai Illegal immigrants go back, foreigner go back, Bangladeshi go back, Srangsatini Koya, Ojit Deborman Koya, Hasteni, Rangchak Bubagra by Tiduljak, Tipramo Thani, Korang, Kurung Tayo, Oba Hagenos Horonjak, Piaba, Kursata Ikalayu, Hasteni Hapang, Tabukshak Joratui, Barat Haktorni, Nani Home Minister by Shaglajak, Talsani Bishingono, Chini Tobabe, Tiklay Hisha Marinai, Kubuk like a Kurun Hastawa, Barat Haktoni Bishiko Piaba or Hastevo, Tabukshak Joratui, Korok Shapano, Romjagmani, Borotonika, Biang Roka, Hisha Punuyako, illegal immigrants Malamanjago, Manjaka Kuto Tangai Bell, Kuto Tangai Bell. Bangladesh borok manja kangai India ni bawana sata ma bukibo borok ni jelo India ni borok raja sayati illegal babe Bangladesh manja ka bawana sata arobo ma bukibo yagulo si bel piaba India ka maya ganang ei futi kuri des yakung yak maya des rinis kaya des rini kebang des Bangladesh by Pakistan buru jortui boro rin kebang piaba Tokorilan Bisinte no Nukuna, Baral Hatoni Pan Babahai, Nilan Tamani, Borok Nishiko money, Botai or Hawa, Tasha Gusho money Tongo, Tabusha Jorate Piava, Horabusamaka Hisabniako, Sumisa, Nor Korosha Padura, Boromni, Kristonpur, Bidan, sorry, Block Committee, YTF. YTF Tipramoto Parents Party ni Block President Borom Ganang Sini Mohindra Deborma Boy Kosoena Norok ni Chirikomani Norok ni Hongramani Yaprini Hadului Kana Angjak Hasteni Hapang Hang Songujak Bar Hatoni Kunjuan Norom ni Chirikmani Korang Abonorik Sawina Piaba Joto Hastewana Samung Fadi Hinai Dagi Berika Tamungui Tabuk Jorapano Tripura Hastevo je Raja Sayati Tomerano Yakaba illegal babe or foreigner Bangladeshi, Pakistani, Afghanistani Panirano, Tamuni Badish or Kar Tabugo, Hisabria, Borotoni, Busuk Ronka, Norok Hapanaton, which is Komaton. Nadi, Obo je Chiri Common should do Tiprasan Sivis Hamonga,
শুধু পাহাড় অঞ্চল তনাই সিমিনি সামুংয়া থাংনাই মে 19 তারিখ যিনি অমিত শাহাজি যে সারা ভারতবর্ষ যে ফাতার হাস্তেনি বড় রক তনে রন রেখলাই হিনাই যত স্টেট রহকা সাকলাই রেখা গভর্নমেন্ট গাंगो সামুং ত্রিপুরা নিংথুন চিনি সিএম ni সামুং যে গভর্নমেন্ট তং তনা প্রশাসন তং তনাই বুনি হানি বুনি দেশ ni ফাই ইলিগাল মাইগ্রেন্ট যে তনাই বাংলাদেশ রন রেখলাইনি রুতুগই আবো বরংনি সামুং হাইপানো বরংনি সামুং তুই জায়গানি বাগাইনো তাবো ত্রিপুরা সারক অমনি মেসেজ দিব শুধু ত্রিপুরা সায়া মো সামুং ওয়ান সা টক সা ত্রিপুরা সা যতন মিলুইনাই ফাতার হাস্তেনি বড় ল রেখলাইনি বাগৈ দাবি খাইনে নাंगौ হাইপানো আগিনি সিমলে চিন বুবাগ্রা মো শুধু তিনি সিমিয়া মো শুধু কৃষ্ণপুর সিমিয়া যুগ যুগ ধরে गोबां বছর ধরে আন্দোলন চলি তখন কিন্তু বা যে সময় চিন বুবাগ্রা যে বাংলাদেশ নি কছাকা বাংলাদেশ নি বতারতে থাকা তার কথাতে থাকা গাড়িতে থাকা আপর কছা বানে গায় চিন বুবাগ্রা কছা পরঙ্গাই কমিউনাল কছা উইনছাও কিন্তু বা তাবো পেপার হাসিও ওয়ান সাবা তঙ্গ মণিপুরি বতঙ্গ সাকমা বতঙ্গ गोबां পেপার হান বড় তঙ্গ কিন্তু বা বাংলাদেশ যে ফাইটা মানে চিন হা খচরর ওই जों कमरे तंखा शुधु त्रिपुरा राज्य व त्रिपुरा सा बांग्लादेश ने त्रिपुरा सरक जे बांग्लादेश त्रिपुरा फैसा बैनाय शुधु त्रिपुरा सिनि तंया निने आसाम बे थांगो गुवाहाटी थांगो दिल्ली थांगो ओडिशा थांगो उत्तर प्रदेश थांगो yang तक त्रिपुरा दैखाय पारंगै थांगो आमुनि बागैनो प्रशासन जों काम खायनि बागै जों दिनि कसा कोफर हिया करे जों नेशनल फ्लेग दैनाय दिनि जता ताखौ जों फायबायदि शुधु त्रिपुरा सासिमिया निने वानसांथन मणिपुरिंथन मुगैथन जतन फायदि अ आंदोलन इलीगल माइग्रेंट बांग्लादेश न रेखलायनि जों दिनि आंदोलन खायजाव थांबाय खामानि खाजु सं एसडि हाबानगो थाङो अरने बक्स मांग्लिनो हागोन नर माजिखनो अबायगिनो साहसते गोनांगै बरंनि संग्रामनि याबिरिनि हातलै बा हासते हापां कानांमने मांग्लि सिं तुबै दङ याखेबा भारत हातनि खुनजुव बरनि सिरिमानि खरां थांसगयै भारत हात दागिमन कटर याखेबा क्राक दागिमन रिमानि दैयै हासतेबो सामुं तांगै दङ अबो हाइकेनाव ताबुक 29 कृष्णपुरनि बोसाखै हेमै थाङै एसडिएम हाबानगो थांसगैनाय आरो देबोरसनाय बरंनि देबोरसन याखेबा सिमब्ला याफार बारनो जों नने बसकांगो थुमै तोबानो माजि दनि Hello, my name is Dr. Neelam Ahmed and I am the Managing Trustee of the Dhanvantri Group of Institutions. Here, I would like to share with you our journey. I am a medical doctor who studied in MS Ramaiah Medical College. In 2003, my husband and I started the nursing colleges, the Dhanvantri Group. We started with nursing, but today we have several courses and programs: allied health sciences, pharmacy, management studies, paramedical. And the good news is that today we started our Dhanvantri Multi-Speciality Hospital. We have very good, experienced and well-trained faculty who take care of the students like their family members and are excellent in their teaching. Our students, after passing out, do very well and they are placed very well in hospitals across the world as well as India. We have excellent teaching facilities for our students, including full-fledged labs. We have all affiliations and approvals from the government. Our campus is easy to access as it is at a walkable distance from the Chikpanawar railway station.